Cepat lah, guys. Laser juga ada. Itu laser kau. Iki apa? Lampu iki. Kayak gitu kau. Lampu lho, bisa kena lampu. Pilih selangit bensin dulu lho. Main tandone dhewe ya. Kalau masa gak dikono dong laser iki. Ada ini. Kene lho kok. Masa njero total. Iki asik gini apa iki? Esme ini. Iya, Cuk. Siapa iki? Warna siapa? Nah, itu warna ini. Sok ya. Ini kayak kuprok double apa ki anu enggak? Kayak pario enggak ngerti sing motor. Oke. Plat terus. Kudim. Dan ini dia nih. Nayang itu. Nayang itu kan. Motor ki yang gua mang nang lawane. Nayang bijak banget. Lho kayak iki lho dilang lho, iki lho. Motor ki kelemahan penayangan ton. Di grup rawame kan. Apa nek jam? Wah, dulu kene kene. Mana? Eh?